तो हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर मिनी ब्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को मो तरफ हैप्पी सरस्वती पूजा। तो आज जेहेतु थिला सरस्वती पूजा आ मु जेहेतु अच्छी बेंगल रे, तो बेंगल आ सरस्वती पूजा मतलब एटा होची माने वीक डे, माने याकू वैलेंटाइन डे भी कहा जाए, बेंगली वैलेंटाइन डे। तो जेहेतु वैलेंटाइन डे अच्छी तो घूमना फिरना तो बनता ही है। तो मु भी बाहरी आसली मो पातिदेव सह बुलिया पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम आसलु गोटे कॉलेज को, कॉलेज परिवेश बहुत ही सुंदर था, नीट एंड क्लीन था, बहुत ही भल लगे आमको। 129 বছর আগে এই ধরাধামে উড়িষ্যার কটক শহরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন ব্রিটিশ সরকারকে চাকরি না নিয়ে তিনি করেছিলেন तारपरे आमे माने जाइथिलु गोटे मेला को, जो मेलाटा कि थिला सरस्वती पूजा स्पेशल मेला, जोटा कि मिलन मेला नाम रे परिचित। हेलो আমাদের মিলন মেলা গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শিক্ষক এরপর আমরা বরণ করে নিচ্ছি মেগেছি সাউন্ড বক্স আপনার পাওয়ার পর আরো ইন্টারেস্ট পড়ে গেছে। তো হাজবেন্ড আমার সেকেন্ড বার ট্রাই করছেন, দেখা যাক কি পাচ্ছে। এরপর আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ফাইনালি সেকেন্ড বার তুমি হেরে গেলে, কেমন লাগছে বলো? খুব ভালো লাগছে।